হ্যালো এভরিওয়ান, চলে এলাম দেবলিনাস ক্রিয়েশনের তরফ থেকে। আমি দেবলিনা আবারও তোমাদের জন্য অনেক অনেক ডিজাইনার ব্লাউজের কালেকশন নিয়ে। এই মুহূর্তে যারা যারা অনলাইন রয়েছে সকলে জাস্ট একটু জলদি জলদি করে জয়েন হয়ে যাও। আর যারা জয়েন হচ্ছে তারা কিন্তু প্লিজ একটু কমেন্ট করে জানাতে একদম ভুলবে না যে অডিও ভিডিওটা ক্লিয়ার আসছে কিনা। সকলে জাস্ট জলদি জলদি করে জয়েন হয়ে যাও। সবাই একটু কিন্তু কমেন্ট করে জানাবে অডিও ভিডিও ক্লিয়ার কিনা। আমি ততক্ষণ পিন পোস্টগুলো করে দিচ্ছি। মাতন্দি বলছো অল ক্লিয়ার আছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ মাতন্দি। চলো অল ক্লিয়ার আছে যখন ছপাছপ তোমাদেরকে আমি জাস্ট এগুলো করে দিই। কি বলছো, কেমন আছো দেবলিনা? আমি ভালো আছি গো দিদি, তুমি কেমন আছো বলো? কি গো, আমাকেই তো আমার লাইভ দেখাচ্ছে না, বুঝতে পারছি না। আমাকেই আমার লাইভটা দেখাচ্ছেই না, বুঝতে পারছি না আমি লাইভে আদৌ এসেছি কিনা। আচ্ছা, লাইভটা তো নিশ্চয়ই দেখা যাচ্ছে, ক্লিয়ারও আছে। ওকে, ভালো আছো, থ্যাংক ইউ সো মাচ গো। চলো আচ্ছা, এতক্ষণ আমাকে দেখিয়েছে। চলো আমি জাস্ট পিন কমেন্টটা করে দিচ্ছি, জাস্ট হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা। সবাই জয়েন হতে থাকো। আর সবাইকেই বলবো, কি বলেছো, মাস্টার্ড ইয়েলো জামদানি ব্লাউজ হবে। ইয়েলো কালারের জামদানি ব্লাউজ হবে, বাট মাস্টার্ড ইয়েলোটা হবে কি না? না, মাস্টার্ড ইয়েলো আসবে না গো, ইয়েলো হবে। মাস্টার্ড ইয়েলোর মধ্যে অন্য ব্লাউজ হয়ে যাবে, জামদানির সাথে পরতে পারবে এই ধরনের ব্লাউজ হয়ে যাবে। বাট তোমার মাস্টার্ড ইয়েলো কালারের যে জামদানি বলছো তুমি, সেইটা কিন্তু আসছে না। ঠিক আছে, চলো। जिसको जिसको ये वाला लाइव दिख रहा है जल्दी जल्दी से आप लोग ज्वाइन कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। চলো দেখানো তাহলে স্টার্ট করে দিচ্ছি আমি। আজকে ফার্স্টে যে কালেকশনটা দেখাবো, একটা এমব্রয়ডারির কালেকশন দেখাচ্ছি তোমাদেরকে ফার্স্টে আজকে। এটাও কিন্তু নিউ কালেকশন থাকবে। হাই পবনজি, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর জয়নিং। কারা কারা আজকে লাইভ ফার্স্ট টাইম দেখছো আমার? কারা কারা আছো যারা ফার্স্ট টাইম দেখছো লাইভ? চলো ফার্স্ট যেটা দেখাচ্ছি একটা एम्ब्रॉयडरी ओपर कलेक्शन, भीषण ट्रेंडिंग। ये वाला कलेक्शन आपको बहुत ही ट्रेंडिंग में मिल जाएगा। देख लीजिए, ब्लैक कलर के ऊपर ऐसा मल्टी कलर का एम्ब्रॉयडरी वर्क मिल जाएगा। ठीक है, এটা কিন্তু দেখো ब्लैक कलर कॉटन রয়েছে। इसका जो मटेरियल जाएगा ना, मटेरियल जाएगा प्योर ब्लैक कॉटन के अंदर, एंड उसके अंदर ब्लैक कॉटन के अंदर ब्लैक के ऊपर देख लीजिए ये जाएगा इसका एम्ब्रॉयडरी। ठीक है, एम्ब्रॉयडरीটা জাস্ট দেখে না, ভীষণ সুন্দর একটা এমব্রয়ডারি থাকছে। মাল্টি কালার দিয়ে কিন্তু
किंतु थाकছে। ये जाएगा इसका बैक का साइड, आप देख लीजिए बैक में ऐसा आपको पूरा एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगा। एंड इसका जो स्लीव्स वाला पोर्शन है ना, स्लीव्स वाला पोर्शन में भी आपको ऐसा एम्ब्रॉयडरी दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखे ना स्लीव्स पोर्शनटाতেও কিন্তু তোমরা এরকম ওয়ার্ক পাচ্ছ। আমি জাস্ট পরে দেখিয়ে দিচ্ছি, মানে একটা হাত শুধু গলিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি যে হাতের এমব্রয়ডারিটা ঠিক তোমরা কি পাবে। ये जाएगा इसका स्लीव्स वाला एमब्रॉयडरी। ठीक है, পুরো স্লিভসটাতেই কিন্তু এরকম ওয়ার্ক পাচ্ছ। ব্ল্যাকের সঙ্গে তোমার ইয়েলো রয়েছে, হোয়াইট রয়েছে, অ্যান্ড তোমার হচ্ছে স্কাই ব্লু রয়েছে, অ্যান্ড অনেক কালার কিন্তু এটার মধ্যে তোমরা পেয়ে যাচ্ছ। ये जाएगा इसका स्लीव्स वाला पोर्शन एंड ये जाएगा इसका बैक का पोर्शन। बैकटाও দেখে নাও, ব্যাকেও কিন্তু এরকম অনেকগুলো কালার রয়েছে। इसमें आपको पिंक मिल जाएगा, रेड मिल जाएगा, येलो, वाइट, तूते जे स्काई ब्लू कलर, मास्टर्ड येलो सभी कलर में मिल जाएगा। दीपजानी दी की बोलছো পিওর কটনের 3/4 স্লিভস ব্লাউজ আছে। হাই চৈতালি দি, দিদি পিওর কটনের মধ্যে তুমি ফুল স্লিভস আমি দেখিয়ে দেব। তো ফুল স্লিভসের মধ্যে থেকে তোমার যদি কোনোটা পছন্দ হয় তো তুমি 3/4 স্লিভসে নিয়ে নিতে পারো। ঠিক আছে, যদি দেখতে চাও বলো, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। ফুল স্লিভসের মধ্যে দেখিয়ে দেবো, ওটাই পেয়ে যাবে 3/4 স্লিভসে। শুধু একটু লিখে দেবে তলায় যে আমি এটা 3/4 স্লিভসে। এসেই ব্ল্যাক দেখতে পেলাম কিন্তু হ্যাঁ, এটা একদম নতুন কালেকশন। দেখো ব্ল্যাকের ওপর তো সবার ভীষণ একটা টান থাকে, ব্ল্যাক আর হোয়াইট। অ্যাকচুয়ালি মাল্টি কালারগুলো না ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটের ওপর সব থেকে বেশি ভালো লাগে। তো সেই জায়গা থেকে সবারই একটা পছন্দের থাকে হচ্ছে ব্ল্যাকটা। এটা কিন্তু একদম बैक पोर्शन देखो पूरा एकदम भराट काज रही है। जाएगा इसका बैक का साइड का डिज़ाइन पूरा ऐसा वर्क मिल जाएगा एंड स्लीव्स में भी आपको ऐसा पूरा वर्क मिल जाएगा। ठीक है, पुरोटा किन्तु एम्ब्रॉयडरी मध्य रही है। थाकছে बैक साइड एंड दिस इज द फ्रंट साइड। प्योर कॉटन के अंदर मिलेगा आपको। साइज जाएगा 32, 34, 36, 38 एंड 40 ब्लाउज साइज अप टू 46 चेस्ट साइज। हाँ देखाओ फुल स्लीव्स। ओके আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, এই এমব্রয়ডারিটা দেখিয়ে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে, 32 থেকে 40 ব্লাউজ সাইজ আপ টু 46 চেস্ট সাইজ পর্যন্ত নিয়ে নেবে। দাম যাচ্ছে কিন্তু ओनली एंड ओनली 450। ये आपको फ्रंट ओपन में मिल जाएगा विदाउट पैडेड एंड विदाउट लाइनिंग मिल जाएगा। प्राइस जाएगा ओनली एंड ओनली 450। हाय, दाम যাচ্ছে কিন্তু 450। হ্যাঁ সত্যিই তাই, ব্ল্যাকটা ভীষণ ভালো লাগে, চোখ আটকে যায় একদম। 32 থেকে এগুলো তোমরা পেয়ে যাচ্ছ হচ্ছে 40 ब्लाउज साइज अप टू 46 चेस्ट साइज। प्राइस जाएगा इसका 450 ओनली। पसंद आए तो स्क्रीनशॉट लीजिए एंड व्हाट्सअप कीजिए। पसंद होले स्क्रीनशॉट दिए व्हाट्सअप करते থাকো। দাম যাচ্ছে কিন্তু ओनली एंड ओनली 450। अच्छा यूट्यूब থেকে যারা দেখতে পাচ্ছ তারা একটু বলো তো ক্লিয়ার আছে তো? यूट्यूब से जो जिसको जिसको दिख रहा है ये वाला लाइव, तो प्लीज़ बोल दीजिए कि वहाँ पर सब क्लियर है ना। अच्छा এইটা যাচ্ছে কিন্তু এটার আর একটা মেরুন কালার দেখাচ্ছি, ব্ল্যাক দেখালাম। ये जाएगा इसका मेरून वाला कलर, देख लीजिए मेरून कलर इसका ऐसा आएगा, पूरा ऐसा वाला इसमें पूरा वर्क आ जाएगा। ओके, एंड इसका स्लीव्स जो पोर्शन, स्लीव्स वाला पोर्शन देख लीजिए, स्लीव्स में भी पूरा आपको ऐसा वर्क मिल जाएगा। स्लीव्सेও কিন্তু পুরোভাবে ওয়ার্ক থাকছে, এমব্রয়ডারি করা থাকছে। ঠিক আছে, স্লিভস পোর্শনে আর ব্যাক পোর্শনটাতেও কিন্তু এটা থাকছে। এন্ড ये जाएगा इसका फ्रंट वाला साइड। কি বলছো লেহেঙ্গার সাথে পরার ব্লাউজ রাখো দি। লেহেঙ্গার সাথে কি ধরনের ব্লাউজ চাইছো সেটার উপর নির্ভর করছে। অ্যাকচুয়ালি অনেকে লেহেঙ্গার সাথে যে ধরনের ব্লাউজ পরে তার সাথে ওড়না দিয়ে, মানে নর্মাল ব্লাউজ দিয়ে ওড়না দিয়ে পরে, আবার অনেকে একটু বড় লেন্থের মধ্যে চায়। তো সেটা কীরকমটা চাইছো একটু বলো, তাহলে আমি বলে দিতে পারবো। ये जाएगा मेरून कलर के अंदर। ठीक है, ये जाएगा मेरून कलर के अंदर। इसमें आपको स्लीव्स में भी पूरा वर्क मिल जाएगा एंड बैक देख लीजिए, बैक में भी पूरा आपको ऐसा वर्क मिल जाएगा। फ्रंट ओपन विदाउट पैडेड एंड विदाउट लाइनिंग। प्राइस जाएगा 450 ओनली, 450 दाम যাচ্ছে। পছন্দ হলে ঝটঝট স্ক্রিনশট দিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করে ফেলবে। 450 ইজ দ্য প্রাইস। নেক্সট দেখে নাও, এবার একটা হোয়াইট দেখাই, একটা হোয়াইট অফ হোয়াইট পরপর দুটোই দেখাবো। আচ্ছা এই যাচ্ছে হচ্ছে হোয়াইট, এটার ডিজাইনটা কিন্তু একটু আলাদা দেখে নেবে।
ठीक है। इसका जो डिज़ाइन है ना एम्ब्रॉयडरी का, इसका डिज़ाइन थोड़ा अलग रहेगा, ठीक है, थोड़ा अलग है। এটার স্লিভস वाला পোর্শন দেখে নাও, স্লিভস পোর্শনে কিন্তু পুরো এভাবে ছোট ছোট করে এরকম তোমার হচ্ছে ডিজাइन করা রয়েছে, যেটা যাচ্ছে लीफ मोटिव। लीफ मोटिव में आपको ऐसा एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगा। एंड बैक में देख लीजिए, बैक में भी पूरा ऐसा एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगा। नॉर्मल लेंथ है, नॉर्मल लेंथের মধ্যে তো ব্লাউজ পেয়ে যাবে। একটু সিল্কের মধ্যে চাইছো কি? অবভিয়াসলি লেহেঙ্গার সাথে পরবে যখন বলছো একটু সিল্ক নেলতেই নিশ্চয়ই চাইছো সিল্কের মধ্যে। ये जाएगा बैक, बैक में देख लीजिए पूरा ऐसा वर्क मिल जाएगा आपको, ठीक है। এটা যাচ্ছে ব্যাকের ওয়ার্কটা, ব্যাকটা জাস্ট দেখো ভীষণ সুন্দর। এই যাচ্ছে হচ্ছে बैकेर वर्कटा, जस्ट देखो मल्टी कलर मध्य जाए। ये जाएगा बैक का डिज़ाइन, देख लीजिए पूरा ऐसा आपको डिज़ाइन मिल जाएगा एम्ब्रॉयडरी का। और प्रत्येकटा किन्तु प्योर कटनेर मध्य थाकছে, ठीक है। এটা থাকছে फ्रंट एंड ये जाएगा इसका बैक। और स्लीवसेও কিন্তু দেখে নাও এভাবে থাকছে হচ্ছে তোমার बूटाटा। 32 থেকে 40 ब्लाउज साइज अप टू 46 चेस्ट साइज तक आपको मिल जाएगा। फ्रंट ओपन विदाउट पैडेड एंड विदाउट लाइनिंग। प्राइस जाएगा 450, प्राइस जाएगा 450। আচ্ছা এটার একটা দেখে নাও, এটা ওটা ছিল হচ্ছে তোমার হোয়াইটের ওপর, এটা যাচ্ছে কিন্তু অফ হোয়াইটের ওপর। ये जाएगा इसका ऑफ वाइट वाला। অফ হোয়াইটটা দেখে নাও, অফ হোয়াইটটাও দুর্ধর্ষ দেখে, অফ হোয়াইটের ওপর এভাবে পুরো মাল্টি ওয়ার্ক করা রয়েছে, ठीक है। ऑफ वाइट के साथ पूरा ऐसा मल्टी वर्क आपको आ जाएगा। एंड स्लीव्स में भी आपको ऐसा वाला वर्क मिल जाएगा। এটার কিন্তু স্লিভসেও এভাবে ওয়ার্ক রয়েছে মাল্টিতে, ঠিক আছে। ये जाएगा इसका फ्रंट वाला, এটা ব্যাকে যাচ্ছে। ये जाएगा इसका बैक का साइड एंड ये जाएगा इसका फ्रंट का साइड। फ्रंट ओपन विदाउट पैडेड एंड विदाउट लाइनिंग, ভেতরে কিন্তু কোনো লাইনিং থাকবে না। আর কাপড়গুলো কিন্তু বেশ ভালো মোটা থাকবে, এগুলোতে কোনো লাইনিংয়ের প্রয়োজন থাকবে না। আমি सामने থেকে আরেকবার দেখিয়ে দিচ্ছি, যারা জানো তারা তো জানোই। कोई ट्रांसपेरेंसी आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, कोई भी ट्रांसपेरेंसी आपको नहीं दिखेगा। साइज 32 से लेकर 40 ब्लाउज साइज अप टू 46 चेस्ट। प्राइस যাচ্ছে এটারও কিন্তু 450 इज द प्राइस। पसंद आने से स्क्रीनशॉट लीजिए एंड व्हाट्सअप कीजिए। 450 इज द प्राइस। আচ্ছা এটার একটা তোমাদের গ্রিনের মধ্যে দেখিয়ে দিচ্ছি, এটা একটা গ্রিন কালার দেখে নাও। सेम ডিজাইনগুলো কিন্তু তোমাদের एम्ब्रॉयडरीগুলো যেগুলো যাচ্ছে जो एम्ब्रॉयडरी जा रहे हैं सभी सेम एम्ब्रॉयडरी के अंदर जाएगा। एंड ये जाएगा इसका जो सॉलिड वाला कलर है जिसके ऊपर किया हुआ है वो वाला कलर आपका चेंज होगा। এই যাচ্ছে হচ্ছে তোমার ব্যাক পোর্শনের ডিজাইনটা দেখে নাও, ব্যাকের এমব্রয়ডারিটা প্রত্যেকটা কিন্তু ট্রেন্ডিং ডিজাইন, তোমরা সবাই জানো এগুলো। এই যাচ্ছে হচ্ছে স্লিভস পোর্শনের ওয়ার্কটা। 32 से लेकर आपको 40 ब्लाउज साइज अप टू 46 चेस्ट साइज तक मिल जाएगा। प्राइस जाएगा ओनली एंड ओनली 450। हातातेও পুরোভাবে কাজ থাকছে এমব্রয়ডারি করা, অ্যান্ড ব্যাকেও কিন্তু পুরো ওয়ার্ক করা থাকছে। 450 ইজ দ্য প্রাইস। আচ্ছা নেক্সট এটার মধ্যে আরেকটা এই পড়িস না, নেক্সট এটার মধ্যে আরেকটা কালার দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখো এই কালারটাও তো আমার ভীষণ ভালো লেগেছে, জাস্ট কালারটা দেখো, অরেঞ্জ কালার, ঠিক আছে, একদম সুন্দর যাকে বলে একদম অরেঞ্জ, সেই অরেঞ্জ কালার দেখো। জাস্ট এই যাচ্ছে হচ্ছে অরেঞ্জ কালারটা, তার সঙ্গে জাস্ট एम्ब्रॉयडरीটা দেখো। হ্যাঁ ये जाएगा इसका एम्ब्रॉयडरी वाला पोर्शन देख लीजिए, बहुत 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 सुंदर जाएगा। এরা অরেঞ্জের মধ্যে কিন্তু এইভাবে एम्ब्रॉयडरीটা যাচ্ছে, জাস্ট দেখো পুরোভাবে অরেঞ্জ কালারের মধ্যে। যারা অরেঞ্জ কালারের মধ্যে অনেকেই ব্লাউজ চাও তারা কিন্তু এগুলো একদম সুন্দরভাবে অরেঞ্জের সঙ্গে ক্যারি করো, দারুণ লাগবে দেখতে। আর এই যাচ্ছে স্লিভস पोर्शन, ये जाएगा इसका स्लीव्स वाला पोर्शन, ये बैक एंड ये जाएगा इसका फ्रंट। 32 से लेकर आपको 40 ब्लाउज साइज अप टू 46 चेस्ट साइज तक मिल जाएगा। प्राइस जाएगा ओनली एंड ओनली 450। प्राइस जाएगा ओनली एंड ओनली 450। जिसको भी पसंद आए स्क्रीनशॉट लीजिए एंड व्हाट्सअप कीजिए, ये जाएगा। अच्छा नेक्स्ट দেখাচ্ছি, এটা যাচ্ছে তসর কালার, সেম ডিজাইনের মধ্যে, এই সেম ডিজাইন না সরি একটু আলাদা আছে এটা, এটার এই পাশটা ওয়ার্ক আছে বাট फ्लावरेर मोटिवेर मध्य रही है। এটা যাচ্ছে হচ্ছে তসর কালারের মধ্যে। इसका भी स्लीव्स में ऐसा पूरा वर्क आ जाएगा एंड ये जाएगा इसका बैक का साइड, बैक में पूरा वर्क आ जाएगा। देखे ना बैके किन्तु पुरो एभाবে একদম ভরাট এমব্রয়ডারি করা রয়েছে, ঠিক আছে। আর ফ্রন্টটা যাচ্ছে এটা 32, 34, 36, 38 एंड 40 ब्लाउज साइज अप टू 46 चेस्ट साइज तक आपको मिल जाएगा। प्राइस जाएगा ओनली एंड ओनली 450, 450। পছন্দ হলে ঝটঝট স্ক্রিনশট দিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করো। एंड এটা যাচ্ছে হচ্ছে এটার পার্পল কালার, ये जाएगा इसका पार्पल वाला कलर देख लीजिए, पार्पल कलर भी बहुत सुंदर है। पार्पल कलरটা দেখে নাও, पार्पल कलरটা যাচ্ছে কিন্তু এইটা। হ্যাঁ
পার্পল কালারের মধ্যেও আছে, প্রত্যেকটাতেই কিন্তু মাল্টি আছে। কি বলছো, আমাকে ওই কাপড়ের ছবিটা দিলে না তো? এই আমি লাইভটা করে দেবো, সকাল থেকে একদম সময় পাইনি, বিশ্বাস করো। কালকে রাতে তুমি যখন দিয়েছো তারপরে তো বুকিং নিতে নিতে টাইম চলে গেছে, তখন আর দিতে পারিনি। আর তারপরে আজকে সকালবেলা থেকে পার্সেলের এত চাপ ছিল, মানে আমি কি বলবো, মানে খাওয়া দাওয়া মানে জাস্ট আমি মানে কি বলবো কোনো রকমে নাকে মুখে গুঁজে আবার লাইভ জয়েন করেছি, মানে এতটাই চাপ ছিল, একদম সময় পাইনি। আমি লাইভটা শেষ করে আরও কয়েকজনকে কিছু পিকচার্স এবং কিছু মানে ইভেন কিছু হোয়াটসঅ্যাপেরও এখনও পর্যন্ত আমি উত্তরও দিতে পারিনি, বুকিংগুলোও নিতে পারিনি, তো সেগুলো একসাথে করে দেবো। জামদানি কাজ করা আছে। বৌদি, জামদানির মধ্যে চাইছো? জামদানি মানে এরকম এমব্রয়ডারির মধ্যে জামদানি চাইছো কি? এমব্রয়ডারির মধ্যেও জামদানি আছে আর এমনি জামদানিও আছে, ঠিক আছে। 32 থেকে 40 ব্লাউজ সাইজ আপ টু 46 চেস্ট সাইজরা নিয়ে নেবে। দাম যাচ্ছে কিন্তু অনলি অ্যান্ড অনলি 450, ঠিক আছে। এগুলো দেখিয়ে দিলাম, যেটা পছন্দ হচ্ছে ঝটঝট স্ক্রিনশট দিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। চলো এগুলো দেখিয়ে দিলাম এমব্রয়ডারির মধ্যে। আচ্ছা, যে দিদি বলেছিলে ফুল স্লিভসের মধ্যে মানে 3/4 স্লিভসে নেবে আর কি, সেই দিদি আছো তো? তাহলে আমি তোমাদের ওটা দেখিয়ে দিই। যে দিদি বলেছিলে একটু জাস্ট কমেন্ট করো যে আছো কি না। হ্যাঁ বুঝতে পারছি, ওই জন্য সকালেও আর একবার মেসেজ করি। হ্যাঁ আমার মনে আছে, আমি জাস্ট লাইভটা খতম করেই আমি তোমাকে পাঠাচ্ছি। আরও 2-3 জনকে কয়েকটা জিনিস পাঠানোর আছে, সব একসাথে বসবো, দিয়ে একসাথে করে পাঠিয়ে দেবো। আচ্ছা, এটা যাচ্ছে হচ্ছে গ্রিন কালার একটা দেখিয়েছি, এমনি জামদানি। আচ্ছা দাঁড়াও, এটা যাচ্ছে তোমার দেখিয়েছি হচ্ছে একটা গ্রিন কালারের মধ্যে, এটা একটা দেখিয়েছি হচ্ছে হোয়াইটের মধ্যে, ঠিক আছে, অফ হোয়াইট, এটা কিন্তু অফ হোয়াইটের মধ্যে যাচ্ছে। এটা একটা দেখিয়েছি হচ্ছে হোয়াইটের মধ্যে, এটা যাচ্ছে হোয়াইটের মধ্যে। যার যেটা পছন্দ হচ্ছে সেটা মানে ঝটপট স্ক্রিনশট দাও। আর এটা যাচ্ছে হচ্ছে মেরুন কালারের, इसका स्लीव्स में भी ऐसा पूरा वर्क हो जाएगा। अच्छा, এটা যাচ্ছে ব্ল্যাক কালারের মধ্যে, পরিস না, উফ, এটা যাচ্ছে ব্ল্যাক কালার, যার ব্ল্যাক পছন্দ সে ব্ল্যাক কালারটা নিয়ে নাও। আচ্ছা, এটা যাচ্ছে হচ্ছে গ্রিন কালারটা তো দেখিয়েই দিয়েছি। এটা একটা দেখিয়েছি হচ্ছে তোমার পার্পলের মধ্যে। अच्छा, ये एक दिखाया है ऑरेंज कलर में, এটা দেখিয়েছি অরেঞ্জের মধ্যে, আর এটা দেখিয়েছি তোমার হচ্ছে তসর কালারের মধ্যে। যার যেটা পছন্দ হচ্ছে ঝটপট। আচ্ছা, এমনি জামদানিগুলো না দেখছি আমি যদি আজকে দেখাতে পারি দেখিয়ে দিচ্ছি বৌদি, নাহলে আমি তোমাকে ছবি পাঠিয়ে দিচ্ছি। এমনি জামদানির আমি তোমাকে ছবি পাঠিয়ে দেবো। জামদানির মধ্যে অনেক ধরনেরই হবে, সব্যসাচীতেও হবে, নর্মাল ফ্রন্ট ওপেনের মধ্যেও হবে, সব ধরনের মিলেমিশেই হবে, ঠিক আছে। বলো, আমি দেখিয়ে দেবো, আমি হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দিচ্ছি। চলো এটা সরিয়ে দিলাম। নেক্সট আছে, যে দিদি বলেছিলে ফুল স্লিভসের মধ্যে দেখতে চাইছো, ফুল স্লিভসগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি, দাঁড়াও। চল, ফুল স্লিভস, 3/4 স্লিভস, গ্লাস হাতা সবকটাই হবে এটার মধ্যে। আমি জাস্ট কালারগুলো তোমাদেরকে পরপর দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা যাচ্ছে ফুল স্লিভসের মধ্যে, দেখে নাও। এগুলো যদি কেউ 3/4 স্লিভস চাও 3/4 স্লিভসও পাবে, আর যদি কেউ গ্লাস স্লিভসের মধ্যে চাও তো গ্লাস स्लीव्सও पावे। एकदम न्यू एसছে, जस्ट देखे नाओ। ये जाচ্ছে वी नेकर मध्य ओल्डली प्रिंट, ठीक है। ओल्डली प्रिंट के अंदर आपको मिल जाएगा प्योर कॉटन के साथ, एंड फ्रंट में आपको ऐसा वी नेक आएगा, ठीक है। फ्रंटे किन्तु वी থাকছে। কি বলছো, हेवी में रानी पिंक, राधिका जी हेवी में सिल्क में या आपको कॉटन में चाहिए, ये थोड़ा बोलिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखे ना, এটা যাচ্ছে ফ্রন্ট, হ্যাঁ, ভি নেকের মধ্যে যাচ্ছে, আর এই যাচ্ছে স্লিভস পোর্শনটা। ফুল স্লিভস থাকছে, যাদের ফুল স্লিভস পছন্দ ফুল स्लीव्स নিতে পারো, নাহলে 3/4 নিতে পারো, বা গ্লাস হাতাও নিতে পারো। ये जाएगा इसका बैक का पोर्शन, सिल्क के अंदर रानी में ना, मैं देखती हूँ, ठीक है, देखती हूँ क्या है, मैं देखती हूँ।
এই যাচ্ছে ডিজাইনটা। এটা দেখে নাও फ्रंट ओपन मध्य जाच्छे एंड फ्रंटटा किन्तु एभाबे वी नेकर मध्य जाच्छे। वी के अंदर आपको मिल जाएगा प्योर कॉटन के साथ एंड बैक जाएगा ऐसा। साइज 32 से लेकर 40 ब्लाउज साइज अप टू 46 चेस्ट साइज तक आपको मिल जाएगा। 32 থেকে 40 ब्लाउज साइज अप टू 46 चेस्ट साइज पर्यन्त निये नेबे। दाम जाच्छे 350। इसका प्राइस जाएगा 350 ओनली। 350 जाच्छे दाम। जार पछंद जस्ट झटझट स्क्रीनशट दिए व्हाट्सएप करे फेलबे। 350 इज द प्राइस। 350 इज द प्राइस। এটা যাচ্ছে হচ্ছে হোয়াইটের সঙ্গে। আচ্ছা নেক্সট যে কালারটা দেখাবো ये जाएगा ब्लैक के साथ। একটা ব্ল্যাক র সিল্ক বা সিল্কে দেখাও পারমিতা দি। আচ্ছা ব্ল্যাকের মধ্যে দেখতে চাইছো তো দেখিয়ে দিচ্ছি, দাঁড়াও ব্ল্যাক দেখছি। একদম প্লেন ব্ল্যাক চাইছো নাকি তার মধ্যে কোনো কাজ থাকবে? প্লেন ব্ল্যাক না একটু কাজ মানে কাজ করা থাকবে সেটা একটু বলো। अच्छा এটা যাচ্ছে কিন্তু ব্ল্যাক কালারটা। ये जाएगा इसका ब्लैक वाला कलर देख लीजिए। এটা হোয়াইটের মধ্যে দেখালে মোরলি আর এটা কিন্তু যাচ্ছে হচ্ছে ব্ল্যাকের মধ্যে, ব্ল্যাকের সঙ্গে হোয়াইট ওরলি। ये जाएगा इसका फ्रंट वाला साइड वी नेक के अंदर एंड ये जाएगा इसका बैक का साइड। साइज 32 से लेकर 40 ब्लाउज साइज अप टू 46 चेस्ट साइज तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, ফুল স্লিভসের মধ্যে রয়েছে। এগুলো চাইলে তোমরা গ্লাস মানে গ্লাস হাতা যদি কেউ নাও তাহলে দাম পড়বে 300 আর যদি তোমরা ফুল স্লিভসে নাও তাহলে 3/4 স্লিপসে নাও দাম পড়বে 350। 350 যাচ্ছে দাম। যার পছন্দ জাস্ট জলদি জলদি স্ক্রিনশট দিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। এটা যাচ্ছে ব্ল্যাকের মধ্যে। নেক্সট এটা যাচ্ছে পিঙ্কের মধ্যে। এটা একটা পিঙ্কের মধ্যে যাচ্ছে। এটা জাস্ট দেখে নাও। এই যাচ্ছে পিঙ্কটা, বা আজকে সুন্দর পিঙ্ক কালারটা এসছে, তো খুব সুন্দর আসছে পিঙ্ক কালারটা, প্রপার এসছে। পারমিতা দি কি বলছো? হালকা কাজ করা। আচ্ছা ঠিক আছে, ব্ল্যাকের মধ্যে হালকা কাজ দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা যাচ্ছে হচ্ছে তোমার সিল্ক, তোমার হচ্ছে এর মধ্যে দেখে নাও কি বলবো, পিঙ্কের মধ্যে খালি ব্ল্যাক চলে আসছে মুখের মধ্যে। এটা থাকছে ফ্রন্টে एंड এটা যাচ্ছে কিন্তু बैक पोर्शन। ये जाएगा इसका बैक वाला पोर्शन एंड ये जाएगा इसका फ्रंट पोर्शन। साइज जाएगा 32 से लेकर 40 ब्लाउज साइज अप टू 46 चेस्ट साइज। प्राइस जाएगा इसका ओनली एंड ओनली তোমার হচ্ছে 350। 350 এটা দেখালাম পিঙ্ক কালার। এই যাচ্ছে হচ্ছে এটার ব্লু কালারটা। যারা ব্লু এর মধ্যে চাইছো তারা ব্লু নিয়ে নিতে পারো। ये जाएगा इसका ब्लू वाला कलर देख लीजिए। এই যাচ্ছে হচ্ছে ভি নেকের মধ্যে। এগুলো পরলে কিন্তু শীতের দিনে প্রথম কথা ফুল স্লিভসটা পরলে খুব ভালো লাগে, আরাম লাগে। আর তার সঙ্গে কিন্তু দেখো একদম সুন্দর একটা প্রিন্টের মধ্যে যাচ্ছে। এভাবে এলিফ্যান্টের মধ্যে রয়েছে একটা প্রিন্টটা, খুব সুন্দর মিষ্টি একটা ব্লাউজ। হ্যাঁ, এটা দেখছে फ्रंट वी नेक एंड ये जाएगा इसका बैक का पोर्शन। सभी ब्लाउजेस में आपको इंटरलॉक फैसिलिटीज मिल जाएगा। सभी ब्लाउज के अंदर इंटरलॉक किया हुआ मिलेगा। ठीक है, 32 से लेकर 40 ब्लाउज साइज अप टू 46 चेस्ट साइज। प्राइस जाएगा 350 ओनली। प्राइस जाएगा 350 ओनली। जिसको भी पसंद आए स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। अच्छा नेक्स्ट যাচ্ছে এটা রেড কালারের মধ্যে। এই যাচ্ছে হচ্ছে রেড কালারটা। যার রেড কালার পছন্দ সে রেড কালার নিয়ে নাও। এটা কিন্তু একটু ডার্ক রেড। হ্যাঁ, একদম মানে টুকটুকে রেড যেটা বলে সেই রেডটা নয়। রেড কালারটা দেখে নাও। রেড কালারটা কিন্তু একটু সামান্য ডার্ক রেড। হ্যাঁ, এটা থাকছে ফ্রন্ট। মানে এই রেডটা না যে কোনো কমপ্লেক্সনে পরো কোনো মানে কোনো প্রবলেম হবে না। 32 से लेकर आपको 40 ब्लाउज साइज अप टू 46 चेस्ट साइज के अंदर मिल जाएगा। प्राइस जाएगा ओनली एंड ओनली 350। 350 में मिल जाएगा। प्राइस जाएगा 350। 32 से लेकर 40 ब्लाउज साइज अप टू 46 चेस्ट साइज। अच्छा नेक्स्ट দেখাচ্ছি ইয়েলোতে। এটা যাচ্ছে ইয়েলো কালারটা। যার ইয়েলো কালার পছন্দ সেই ইয়েলো কালার নিয়ে নাও। এই যাচ্ছে হচ্ছে ইয়েলো কালারটা, দেখে নাও। ये जाएगा इसका येलो वाला कलर। এটা থাকছে ফ্রন্ট एंड ये जाएगा इसका बैक का साइड। 32 থেকে 40 ब्लाउज साइज अप टू 46 चेस्ट साइज तक मिल जाएगा। प्राइस जाएगा ओनली एंड ओनली 350। 350 যাচ্ছে দাম। যার পছন্দ ঝটঝট স্ক্রিনশট দিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করে ফেলো। 350। আচ্ছা নেক্সট এটা আর একটা দেখাচ্ছি। এটা একটা যাচ্ছে দেখো। এটা কিন্তু যাচ্ছে হচ্ছে তোমার এমনি নর্মাল রাউন্ড নেকের মধ্যে, মানে ফ্রন্ট পোর্শনটা রাউন্ডে থাকছে। এটা যাচ্ছে ওয়াইন কালারের মধ্যে আজরাকে। ওয়াইন কালার আজরাকের মধ্যে 350। 32 से लेकर 40 ब्लाउज साइज अप टू 46 चेस्ट साइज तक मिल जाएगा। प्राइस जाएगा ओनली एंड ओनली 350। এটারও 350 যাচ্ছে দাম। আচ্ছা আর দুটো দেখাচ্ছি।
এটা একটা ব্ল্যাকের মধ্যে দেখো, ব্ল্যাকের মধ্যে আজরাক প্রিন্ট থাকছে, এই যাচ্ছে ব্ল্যাকটা, জাস্ট ব্ল্যাকটা দেখে নাও, এই যাচ্ছে ব্ল্যাক কালারের আজরাকটা। এটা কিন্তু তোমরা গ্লাস স্লিপসেও পেতে পারো আর ফুল স্লিপসেও পেতে পারো। ফুল স্লিপসে নিলে 350। এটা একটা ব্ল্যাক, আর এটার সেমই দেখো রেড কালারটাও আছে, এই যাচ্ছে হচ্ছে এটা রেড কালারটা। হ্যাঁ, এই যাচ্ছে রেড কালারটা। এটাও কিন্তু তোমরা গ্লাস হাতা অ্যান্ড ফুল হাতা দুটোতেই পাবে। ফুল স্লিপসের দাম যাবে 350। পছন্দ হলে ঝটপট স্ক্রিনশট দিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করে ফেলো। দেখিয়ে দিলাম ফুল স্লিপসের মধ্যে। আচ্ছা, নেক্সট যারা যারা বলেছিলে ব্ল্যাকের মধ্যে সিল্কে একটু হালকা কাজের মধ্যে, আর একজন বলেছিলে পিঙ্কের মধ্যে হেভি কাজ, তাই তো? দেখছি তারা কোনটা দেখাতে পারি। पिंकर मध्य देखे नाओ कि बोलছো हाँ पिंक राधिका जी, ठीक है, राधिका जी बोला था पिंक के अंदर हेवी कांच के अंदर हेवी वर्क में। देख लीजिए ये वाला पिंक के अंदर जाएगा। इसका जो मटेरियल जाएगा विचित्र सिल्क के अंदर। पिंक कलर जस्ट देख लीजिए, बहुत ही प्रिटी वाला जो पिंक कलर होता है वो वाला पिंक कलर रहेगा। एंड उसके साथ देख लीजिए पूरा ऐसा आपको वर्क मिल जाएगा सिक्वेंस का एंड जरी का। एखानटा किन्तु पुरोटा देखे नाओ सिक्वेंसर वर्क रयेछे, ठीक है, पुरोटाई सिक्वेंसर वर्क रयेछे। एंड ऑल बॉडी में आपको ऐसा पूरा सीक्वेंस का एंड जरी का वर्क दिखने को मिल जाएगा। देखे ना এটা কিন্তু পুরোটা ऑल ओवर बॉडीতেই কিন্তু এরকম ওয়ার্কটা থাকছে। ये देख लीजिए पूरा ऐसा वर्क मिल जाएगा, ठीक है, पूरा ही ऐसा वर्क मिल जाएगा। एंड बैक पोर्शन वाला देख लीजिए, बैक पोर्शन में भी पूरा आपको ऐसा वर्क मिल जाएगा। यहाँ पर भी पूरा सीक्वेंस का वर्क है, स्टिच का वर्क है। बैक में ऐसा लटकन मिल जाएगा। बैक ओपन है, पैडेड है। अगर किसी को पैडेड नहीं पसंद आता तो पैड रिमूव भी हो जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एटार जो स्लीव्स पोर्शनটা থাকবে, যদি কেউ স্লিপস দিয়ে নিতে চাও স্লিপসটাও দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যাচ্ছে হচ্ছে স্লিপসের পোর্শনটা। स्लिप्स में भी आपको पूरा वर्क मिल जाएगा। देख लीजिए एखानेও কিন্তু দেখো পুরো স্লিপসেও কিন্তু সেম ওয়ার্কটাই তোমরা পাবে। হেভি ডিজাইনের মধ্যে রয়েছে, ভীষণ সুন্দর দেখতে। এটা পরার পর আমি এটার একটা রেড কালার নিয়েছি নিজে, তো রেডটা ভীষণ সুন্দর লাগে দেখতে। জাস্ট ওয়ার্কটা দেখে নাও, ये जाएगा इसका पूरा वर्क मटेरियल जाएगा विचित्र सिल्क के अंदर, ठीक है। 32, 34, 36, 38 एंड 38 ब्लाउज साइज अप टू 44 चेस्ट साइज। 32 से लेकर आपको 38 ब्लाउज साइज अप टू 44 चेस्ट साइज तक मिल जाएगा। स्लीवलेस में चाहिए तो स्लीवलेस में भी मिल जाएगा, फुल ग्लास स्लीव्स के अंदर चाहिए तो ग्लास स्लीव्स भी मिल जाएगा, ठीक है। स्लीवलेस के लिए प्राइस जाएगा 500, ग्लास स्लीव्स के लिए प्राइस जाएगा 550। पसंद आए तो स्क्रीनशॉट लीजिए एंड व्हाट्सअप कीजिए। पिंकर मध्य देखिए दिलाम, पसंद होले झटझट स्क्रीनशॉट दिए व्हाट्सअप করবে। এটার আরো কয়েকটা কালার আছে, কেউ যদি এটার কালার দেখতে চাও আমাকে একটু বলবে, আমি কালার দেখিয়ে দেবো। আর इसमें भी आपको पिंक मिल जाएगा, ठीक है। ये जो अभी मैं दिखा रही हूँ इसमें भी आपको पिंक कलर मिल जाएगा। जो वाला पिंक कलर मैंने अभी दिखाया है वो वाला पिंक कलर भी इसमें आपको मिल जाएगा। वेलवेट के अंदर पूरा जरी का वर्क किया हुआ मिलेगा। ये भी 550 के अंदर मिलेगा। बैक ओपन पैडेड, अंदर लाइलिन दिया हुआ है, कॉटन लाइलिन। प्राइस जाएगा 550। पसंद आए तो स्क्रीनशॉट दीजिए एंड व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है। এই দুটো পাচ্ছ তোমরা সিল্কের মধ্যে, যারা চাইছিলে সিল্কের মধ্যে তোমরা কিন্তু পেয়ে যাবে। পছন্দ হলে স্ক্রিনশট দেবে। আচ্ছা, ব্ল্যাক কালারের মধ্যে বলেছো, ব্ল্যাক কালারের মধ্যে হালকা কাজের কিছু দেখিয়ে দিচ্ছি আমি সিল্কের ওপর। আচ্ছা, ফার্স্টে দেখিয়ে দিচ্ছি একটা ব্ল্যাক কালারের কাঁথা, পারমিতা দি বলেছিলে।
ব্ল্যাক কালারের মধ্যে কাঁথা একটা দেখিয়ে দিচ্ছি, সিল্ক কাঁথা, ব্ল্যাকের মধ্যে সিল্ক কাঁথা, যদি ব্ল্যাকের মধ্যে सिल्क कांथा नीते चाहो तो सिल्क कांथाओ नीते पारो। ये जाएगा इसका बैक का साइड देख लीजिए, बैक में पूरा आपको ऐसा वर्क मिल जाएगा जो हैंड कांथा के अंदर जाएगा, পুরোটাই কিন্তু হ্যান্ড কাঁথার মধ্যে যাচ্ছে। জাস্ট ব্যাক পোর্শনটা দেখে নাও, পুরোটাই এভাবে ওয়ার্ক করা থাকছে। আর স্লিভস পোর্শনটাতেও কিন্তু এভাবে পুরো ওয়ার্ক থাকছে। स्लीव्स वाला पोर्शन में भी आपको ऐसा वर्क मिल जाएगा एंड बैक में भी आपको ऐसा वर्क मिल जाएगा, पूरा हैंड कांथा का किया। एंड ये जाएगा इसका फ्रंट का साइड, फ्रंट ओपन उइदाउट पैडेड, ভেতরে পিওর কটন लाइलिन থাকছে একদম স্লিভসের এন্ড পর্যন্ত। स्लीव्स के एंड तक आपको कॉटन लाइलिन मिल जाएगा। साइज जाएगा 32, 34, 36, 38 एंड 40 ब्लाउज साइज अप टू 46 चेस्ट साइज। 32 से लेकर आपको 40 ब्लाउज साइज अप टू 46 चेस्ट साइज तक मिल जाएगा। प्राइस जाएगा ओनली एंड ओनली 550। प्राइस जाएगा ओनली एंड ओनली 550। जिसको पसंद आए स्क्रीनशॉट लीजिए एंड व्हाट्सअप कीजिए। ব্ল্যাকের মধ্যে এটাও আরেকটা দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখো ওটা একটা ছিল ব্ল্যাকের মধ্যে কাঁথা, ये भी ब्लैक सिल्क के ऊपर कांथा है, ठीक है। ये भी ब्लैक सिल्क के ऊपर हैंड कांथा का वर्क किया हुआ मिलेगा आपको। ये जाएगा इसका बैक का साइड, आपको स्लीव्स में भी पूरा ऐसा वर्क मिल जाएगा। এগুলোর কাজগুলো তোমরা হচ্ছে অনেক দিন পরতে পারবে, অনেক শাড়ির সঙ্গে পরতে পারবে। সিল্কের মধ্যে हैंड कांथा, ये जाएगा बैक एंड ये जाएगा इसका फ्रंट का साइड। फ्रंट ओपन विदाउट पैडेड, अंदर प्योर कॉटन लाइलिन दिया हुआ मिलेगा। साइज जाएगा 32, 34, 36, 38 एंड 40 ब्लाउज साइज अप टू 46 चेस्ट साइज तक। प्राइस जाएगा 550। प्राइस जाएगा 550। पसंद आए तो स्क्रीनशॉट लीजिए एंड व्हाट्सअप कीजिए। अच्छा, এগুলো দেখালাম, দুটো ব্ল্যাকের মধ্যে দেখিয়ে দিলাম। আচ্ছা, নেক্সট দেখাচ্ছি ব্ল্যাক সিল্কের মধ্যে। যে ব্ল্যাকটা আমি খুঁজছি দেখাবো বলে সেই ব্ল্যাকটা পাচ্ছি না, দাঁড়াও আমি তোমাকে এইখান থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এটারই একটা না ব্ল্যাক পেয়ে যাবে, আমি আগেও দেখিয়েছি তোমাদেরকে, বা তুমি হোয়াটসঅ্যাপ করলে আমি ছবিও তোমাকে পাঠিয়ে দিতে পারি। পারমিতা দিকে বলছি, এটার মধ্যেও ব্ল্যাক পেয়ে যাবে। এটা কিন্তু পিওর সিল্কের মধ্যে যাচ্ছে, দেখে নাও, এই গ্লজিনেসটা দেখলেই বুঝতে পারবে। পিওর সিল্কের মধ্যে ভিনেকে যাচ্ছে অ্যান্ড এখানটা কিন্তু থাকছে হচ্ছে পিওর हैंड ब्लॉक अजरक, प्योर टाई एंड डाइड हैंड ब्लॉक अजरकेर पैच। ये जाएगा इसका फ्रंट वाला साइड, स्लीव्स में भी आपको ऐसा पूरा वर्क मिल जाएगा, ठीक है। स्लीव्स में भी आपको प्योर अजरक का पैच मिलेगा, फ्रंट में वीनेक के अंदर भी आपको ऐसा पैच मिलेगा एंड बैक में भी ऐसा पैच मिलेगा, ठीक है। फ्रंट ओपन विदाउट पैडेड, ভিতরে পিওর कॉटन लाइलिन থাকছে একদম স্লিভসের এন্ড পর্যন্ত। स्लीव्स के एंड तक आपको कॉटन लाइलिन मिल जाएगा, सभी ब्लाउजेस में आपको इंटरलॉक भी मिल जाएगा। प्राइस जाएगा 550। 32, 34, 36, 38, 40 ब्लाउज साइज अप टू 46 चेस्ट साइज পর্যন্ত নিয়ে নেবে। দাম যাচ্ছে ওনলি অ্যান্ড ওনলি 550। এটা এরকম একটা তোমার এর মধ্যেও পাবে, মানে ভিনেকের মধ্যেও পাবে, আর সেম জিনিস কিন্তু তুমি এগুলোর মধ্যে অনেক কালারই পাবে। আমি ব্ল্যাকটা খুঁজছি, ব্ল্যাকটা পাচ্ছি না দেখে আমি তোমাকে এটা দেখালাম। এটা হচ্ছে তোমার कॉलर मध्य किंतु सेम ब्लैक पे जाए, कॉलर के अंदर भी आपको ब्लैक मिल जाएगा, ठीक है। प्राइस जाएगा इसका भी 550। कॉलरे चाइले कॉलरे निते पारो, वी एर मध्य चाइले वी एर मध्य निते पारो। अच्छा, नेक्स्ट आरेकटा देखाচ্ছি। এরকম যদি বেনারসির মধ্যে চাও তো বেনারসির মধ্যেও নিতে পারো। কি বলছো পার্টিতে পরার জন্য? আচ্ছা, পার্টিতে পরার জন্য দেখো তুমি যদি এই ধরনের পছন্দ করো বা ব্ল্যাক সিকোয়েন্স নিতে পারো। ব্ল্যাক সিকোয়েন্সটা আমি কোথায় যেন রাখলাম। আচ্ছা, ব্ল্যাকের মধ্যে দাঁড়াও, পার্টিতে পরার জন্য বলছো তো? ব্ল্যাক সিকোয়েন্সও পাবে, হ্যাঁ আমার কাছে। আমি যদি পারছি আমি তাহলে ব্ল্যাক সিকোয়েন্সটা দেখিয়ে দিচ্ছি, আর নয়তো ব্ল্যাক সিকোয়েন্সও পাবে। এটা একটা দেখতে পারো ব্ল্যাক কালারের মধ্যে, পুরোটাই কিন্তু এইরকম তোমার হচ্ছে পিওর বেনাरसी মধ্যে যাবে। ये जाएगा प्योर बेनारसी के अंदर ब्लैक कलर में, ये भी आपको मिल जाएगा। ये जाएगा फ्रंट एंड ये जाएगा इसका बैक साइड, बैक ओपन पैडेड, ভিতরে পিওর কটন লাইলিন থাকছে। এগুলো কিন্তু তোমরা ইজি পার্টিতে ক্যারি করতে পারবে, দেখে নাও। জাস্ট একদম পিওর বেনারসি, ব্ল্যাক কালারের বেনারসির মধ্যে
থাকছে। প্রাइस যাচ্ছে কিন্তু এটার ओनली एंड ओनली 500। इसका प्राइस जाएगा 500 ब्लैक कलर के ऊपर। साइज 32, 34, 36, 38 एंड 40 ब्लाउज साइज अप टू 46 चेस्ट साइज। प्राइस जाएगा ओनली एंड ओनली 500। এটা একটা দেখালাম। अच्छा नेक्स्ट এটা একটা দেখে নাও। ये भी आपको ब्लैक कलर के ऊपर मिल जाएगा, देख लीजिए। এটাও কিন্তু ব্ল্যাকের মধ্যে যাচ্ছে। দেখো এই পোর্শনটাতে পুরো কিন্তু তোমার হচ্ছে জরির वर्क রয়েছে আর ছোট ছোট स्टोन वर्क রয়েছে, ठीक है। छोटा छोटा स्टोन वर्क आपको मिल जाएगा ब्लैक कलर जरी के अंदर। एंड इसका जो स्लीव्स वाला पोर्शन है ना, स्लीव्स पोर्शनটা দেখে নাও। স্লিভস পোর্শনটা যাচ্ছে নেটের মধ্যে। হাতাতে কিন্তু এরকম পুরো ওয়ার্ক থাকবে আর তার সাথে এরকম ছোট ছোট সিকোয়েন্স ওয়ার্ক করা থাকছে। আর স্লিভস পোর্শনটা থাকছে এটা, আর হাতাতে এভাবে এরকম ফ্রিল দেওয়া থাকছে, ठीक है। ये जाएगा फ्रंट वाला लुक एंड ये जाएगा इसका बैक का लुक। बैक ओपन पैडेड, अंदर लाइलिन दिया हुआ मिलेगा, ठीक है। सेमी कॉटन लाइलिन থাকবে ভিতরে। साइज 32, 34, 36 एंड 38 ब्लाउज साइज अप टू 44 चेस्ट साइज। इसका प्राइस जाएगा 450, 450 যাচ্ছে দাম। এটা পছন্দ হলে ঝটপট স্ক্রিনশট দিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো। 450 ইজ দ্য প্রাইস। ये जाएगा एक। আচ্ছা এটা আরেকটা দেখে নাও। এটাও তুমি পার্টিতে সুন্দর ক্যারি করতে পারবে। এটার ডিজাইনটা জাস্ট দেখো, ব্ল্যাকের সঙ্গে হোয়াইটের কম্বিনেশন উইথ সিকোয়েন্স, উইথ মাল্টি কালার সিকোয়েন্সের মধ্যে তোমরা পেয়ে যাচ্ছ। হাতাটা পোর্শনটা এভাবে নেটের মধ্যে যাবে আর তার সাথে কিন্তু এভাবে পুরো সিকোয়েন্স ওয়ার্ক করা রয়েছে। দেখে নাও এরকম মাল্টি কালার সিকোয়েন্স ওয়ার্ক মিল जाएगा आपको, ठीक है। ये जाएगा इसका स्लीव्स वाला पोर्शन। এটা যাচ্ছে কিন্তু ফ্রন্ট পোর্শনটা। এখানটা সি থ্রু যাচ্ছে অ্যান্ড এইখানটা যাচ্ছে সি থ্রু। আর ব্যাক পোর্শনটা দেখে নাও, ব্যাক পোর্শন যাচ্ছে এটা। ব্যাকে এইরকম তোমরা থাকছে হচ্ছে এই অবধি তোমার কিন্তু কভার থাকছে, তারপরটা থাকছে নেট, ठीक है। यहाँ तक आपको कवर मिल जाएगा लाइलिन के साथ, कॉटन लाइलिन के साथ एंड बैक पोर्शन वाला जाएगा ऐसा। এটা কিন্তু পার্টিতে পরার জন্য দুর্ধর্ষ একটা ব্লাউজ, ভীষণ ভালো লাগবে পরলে। পুরো হাটকে একটা ব্লাউজ এই যাচ্ছে ডিজাইনটা। 32, 34, 36, 38 एंड 40 ब्लाउज साइज अप टू 46 चेस्ट साइज तक आपको मिल जाएगा। फ्रंट ओपन है, पैडेड है, अंदर प्योर कॉटन लाइलिन दिया हुआ मिलेगा। प्राइस जाएगा 650। प्राइस जाएगा इसका 650 ओनली। पसंद आए तो स्क्रीनशॉट लीजिए एंड व्हाट्सअप कीजिए। प्राइस जाएगा 650। আচ্ছা নেক্সট এটা আর একটা বিচিত্রা সিল্কের মধ্যে দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখে নাও। এটাও ব্ল্যাকের মধ্যে যাচ্ছে বিচিত্রা সিল্ক। আর একটা সিকোয়েন্সও তুমি পাবে, সিকোয়েন্সের মধ্যে মানে পুরোটাই ব্ল্যাক সিকোয়েন্স থাকবে, ঠিক আছে। পুরো ব্ল্যাক সিকোয়েন্সের মধ্যেও কিন্তু একটা পেয়ে যাবে। এটা কিন্তু এরকম গোটাপাত্তি ওয়ার্ক করা থাকছে অ্যান্ড অল ওভার इसका ऐसा সিকোয়েন্স वाला ওয়ার্ক মিল जाएगा, ঠিক আছে। পুরো অল ওভার কিন্তু দেখে নাও এখানে এরকম সিকোয়েন্সগুলো স্টিচ করা আছে। কোনো সিকোয়েন্সটাই কিন্তু আঠা দিয়ে বসানো না, सभी आपको स्टिच किया हुआ मिलेगा एंड गोटापत्ती का वर्क मिल जाएगा। ये जाएगा फ्रंट वाला लुक एंड ये जाएगा इसका बैक का लुक। बैक में आपको ऐसा पूरा लटकन मिल जाएगा। बैक ओपन প্যাডেড, যদি কেউ প্যাডেড ব্লাউজ পরতে পছন্দ না করো, প্যাড বললে রিমুভ হয়ে যাবে। 32 থেকে 38 ब्लाउज साइज अप टू 44 चेस्ट साइज। प्राइस जाएगा इसका 500। अंदर लाइलिन दिया हुआ मिलेगा स्लीव्स के एंड तक, ठीक है। प्राइस जाएगा 500। जिसको जो पसंद आए स्क्रीनशॉट लीजिए एंड व्हाट्सअप कीजिए। চলো সরিয়ে দিলাম। ব্ল্যাকের মধ্যে কিছু দেখিয়ে দিলাম, যেটা পছন্দ হয়েছে ঝটঝট স্ক্রিনশট দিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করে ফেলো। আর বলে দিলাম যে ব্ল্যাক সিকোয়েন্সটাও পেয়ে যাবে। ব্ল্যাক সিকোয়েন্স চাইলে ব্ল্যাক সিকোয়েন্সটাও পেয়ে যাবে। আমাকে একটু হোয়াটসঅ্যাপ করো, যদি ব্ল্যাক সিকোয়েন্স নিতে চাও আমাকে একটু হোয়াটসঅ্যাপ করো, আমি দেখিয়ে দেব। নেক্সট কালেকশনে চলে যাব। তার আগে একটু জল খেয়ে নিই। আজরাকের উপর একটা কালেকশন দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখে নাও। এই যাচ্ছে হচ্ছে কালেকশনটা, পিওর আজরাকের মধ্যে যাবে, ঠিক আছে। পিওর আজরাকের উপর যাচ্ছে रास्ट कलर संगे ब्लैकर कॉम्बिनेशन। इसका जो मटेरियल जाएगा प्योर अजरक में एंड उसके साथ देख लीजिए आपको ऐसा लेस वर्क मिल जाएगा, डबल लेस वर्क जाएगा, ठीक है। स्लीव्स में भी डबल लेस वर्क जाएगा। फ्रंट वाला जो पोर्शन है
फ्रंट में भी आपको पूरा डबल लेस वाला वर्क मिल जाएगा। ठीक है, फ्रंटेও দেখে না এরকম ডবল লেস থাকছে, আর ব্যাক পোর্শন যাচ্ছে কিন্তু এটা ব্যাকেও কিন্তু পুরো এরকম ডবল লেস ওয়ার্ক থাকছে। ভিতরে পিওর कॉटन लाइलिन देवा থাকছে একদম স্লিপসের এন্ড পর্যন্ত। स्लीव्स के एंड तक आपको कॉटन लाइलिन मिल जाएगा एंड इंटरलॉकिंग भी मिल जाएगा। ठीक है, साइजेस जाएगा 32, 34, 36, 38, 40 ब्लाउज साइज अप टू 46 चेस्ट साइज। 32 থেকে 40 ब्लाउज साइज अप टू 46 चेस्ट साइज तक मिल जाएगा आपको। प्राइस जाएगा ओनली एंड ओनली 550, 550 যাচ্ছে দাম। যার পছন্দ জাস্ট জলদি জলদি स्क्रीनशॉट নিয়ে व्हाट्सएप করবে रास्ट के साथ ब्लैक के कॉम्बिनेशन में। ठीक है, प्योर अजरक के अंदर जाएगा, ये भी प्योर अजरक में जाएगा, देख लीजिए এটাও কিন্তু পিওর আজরাকের মধ্যে যাচ্ছে, সেম রাস্ট কালারের মধ্যে যাচ্ছে। ডিজাইনগুলো কিন্তু প্রত্যেকটার আলাদা, প্রত্যেকটা আজরাক কিন্তু আলাদা রয়েছে। ये जाएगा इसका स्लीव्स वाला पोर्शन, देख लीजिए स्लीव्स में भी आपको ऐसा पूरा डबल लाइन लेस वर्क मिल जाएगा। फ्रंट में भी आपको पूरा ऐसा डबल लाइन लेस वर्क मिल जाएगा। ठीक है, ভেতরে পিওর কটন লাইলিন দেওয়া রয়েছে অ্যান্ড এটা যাচ্ছে ব্যাক পোর্শনের ডিজাইনটা। সাইজ 32, 34, 36, 38 एंड 40 ब्लाउज साइज अप टू 46 चेस्ट साइज तक आपको मिल जाएगा। प्राइस जाएगा ओनली एंड ओनली 550, प्राइस जाएगा ओनली एंड ओनली 550। जिसको भी पसंद आए तो स्क्रीनशॉट लीजिए एंड तुरंत व्हाट्सएप कीजिए। रास्ट कलर मध्य आरेकटा देखिए दिच्छी, एटाओ जाच्छे रास्ट कलर मध्य, देखो ये भी आपको रास्ट कलर के अंदर जाएगा। प्रत्येकटा आजराकेर जे प्रिंटगुलो थाकछे सेई प्रिंटगुलो आलादा थाकछे, किन्तु प्रत्येकटा मेटेरियल किन्तु सेम आजराकेर मध्य जाच्छे। एंड तार संगे एटार सामने थेके देखिए दिच्छी, एई जाच्छे होच्छे एटार प्रिंटटा, ये वाला आजरक का प्रिंट ऐसा जाएगा। एंड स्लीव्स में आपको देख लीजिए डबल लाइन लेस वर्क मिल जाएगा। इसका जो लेस वर्क है ना, ये कॉटन वाला लेस वर्क के अंदर जाएगा है। स्लीव्स में वर्क है, फ्रंट में भी ऐसा वर्क मिल जाएगा। फ्रंट ओपन विदाउट पैडेड, अंदर प्योर कॉटन लाइनिंग जो दिया हुआ मिलेगा एंड बैक वाला पोर्शन इसका ऐसा जाएगा। 32, 34, 36, 38 एंड 40 ब्लाउज साइज अप टू 46 चेस्ट साइज। प्राइस जाच्छे ओनली एंड ओनली 550। এবার এটার মধ্যে একটা তোমাদের ব্ল্যাক দেখিয়ে দিই। ये जाएगा इसका ब्लैक का डिजाइन, এটা যাচ্ছে ব্ল্যাকের মধ্যে, দেখে নাও ব্ল্যাকেও কিন্তু এভাবে লেস ওয়ার্ক করা রয়েছে। এন্ড ये जाएगा इसका फ्रंट का साइड, ব্যাকের জাস্ট দেখে নাও এই যাচ্ছে ডিজাইনটা। ঠিক আছে, 32, 34, 36, 38 एंड 40 ब्लाउज साइज अप टू 46 चेस्ट साइज। प्राइस जाएगा ओनली एंड ओनली 550। এটারও ডবল লেস করা রয়েছে আজরাকের মধ্যে। প্রাইস যাচ্ছে 550। পছন্দ হলে ঝটাঝট স্ক্রিনশট দিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করতে থাকবে। 550 ইজ দ্য প্রাইস। नेक्स्ट এটা দেখে নাও, এটা যাচ্ছে হচ্ছে তোমার হচ্ছে ग्रीन कलर अजरक मध्य। ये जाएगा इसका ग्रीन कलर का अजरक, देख लीजिए ऐसा पूरा ग्रीन कलर के अंदर जाएगा। ग्रीन के साथ आपको येलो एंड ऑरेंज, ये जो छोटा छोटा जो बूटी है ना, इसमें ऑरेंज एंड येलो मिल जाएगा। ठीक है, এটা কিন্তু ভীষণ সুন্দর দেখতে লাগে, অনেক শাড়ির সাথে সুন্দর পেয়ার আপ করে পরতে পারবে। इसका जाएगा ऐसा लेस वाला वर्क डबल लाइन में एंड फ्रंट में भी स्क्वायर नेक के अंदर जा रहा है एंड स्क्वायर नेक में भी आपको ऐसा पूरा लेस वर्क मिल जाएगा एंड बैक में भी आपको ऐसा वाला लेस वर्क मिल जाएगा। फ्रंट ओपन विदाउट पैडेड, अंदर प्योर कॉटन लाइनिंग दिया हुआ मिलेगा आपको, देख लीजिए एंड विद इंटरलॉक सिस्टम सभी ब्लाउजेस में मिल जाएगा। साइज जाएगा 32 से लेकर 40 ब्लाउज साइज अप टू 46 चेस्ट साइज। प्राइस जाएगा इसका ओनली एंड ओनली 550, 550 যাচ্ছে দাম। পছন্দ হলে ঝটঝট স্ক্রিনশট দিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। एंड ये जाएगा इसका इंडिगो वाला डिजाइन, इंडिगो में भी आपको मिल जाएगा। देखे ना इंडिगोटा, देखो ना इंडिगोटा तो भीषण सुंदर जाচ্ছে, এই যাচ্ছে लेस वर्क एंड ये जाएगा इसका फ्रंट का साइड, फ्रंट में भी आपको लेस वर्क मिल जाएगा। এটা থাকছে फ्रंट एंड ये जाएगा इसका बैक का साइड। 32, 34, 36, 38 एंड 40 ब्लाउज साइज अप टू 46 चेस्ट साइज तक मिल जाएगा। इसका भी प्राइस जाएगा 550। अंदर प्योर कॉटन लाइनिंग दिया हुआ मिलेगा स्लीव्स के एंड तक एंड आपको सभी ब्लाउजेस में इंटरलॉक मिल जाएगा। এটার কালার অপশনগুলো দেখিয়ে দিলাম, যার যে কালার অপশনটা পছন্দ হয়েছে তার সেটার একটা স্ক্রিনশট নিয়ে ঝপাঝপ হোয়াটসঅ্যাপ করে ফেলো। চলো নেক্সট কালেকশনে চলে যাব।
नेक्स्ट कलेक्शन देखाচ্ছি नीना गुप्ता स्टाइल बा मुसाबा स्टाइल मध्य, ठीक है। नेक्स्ट जो अभी दिखा रही हूँ वो वाला जाएगा नीना गुप्ता स्टाइल या मुसाबा स्टाइल के अंदर। देख लीजिए इसका जो स्टाइल आएगा ऐसा आएगा, ठीक है। এটা जो मटेरियल जाচ্ছে ये कॉटन 60-60 के अंदर प्रिंट में आएगा। पहले वाला कलर देख लीजिए पिंक कलर के अंदर, पिंक कलर मध्य जाচ্ছে फर्स्ट देखे ना स्लीव्स पोर्शनটা থাকছে এরকম ग्लास स्लीव्स में आपको मिल जाएगा। स्लीव्स वाला पोर्शन जाएगा ऐसा, এই যাচ্ছে पिंकर मध्य और फ्रंट पोर्शनটা ইয়ক वाला पोर्शन भी सेम प्रिंट में जाएगा, ठीक है। हाथाटा देखो एरकम बेबी पिंकर मध्य जाচ্ছে तार साथे किंतु तुम्हार ইয়ক वाला पोर्शन भी आपको ऐसा मिलेगा एंड इसके साथ आपको एक डोरी मिल जाएगा जो अभी नेक के अंदर चला जाएगा, ठीक है। ये वाला डिजाइन जा रहा है, ये जाएगा इसका फ्रंट वाला साइड एंड ऑल ओवर इसका जो बॉडी है ऐसा पिंक वाला ब्राशो के अंदर जाएगा, ठीक है। पिंक वाला एक ब्राशो का डिजाइन जा रहा है, ये जाएगा फ्रंट वाला डिजाइन एंड ये जाएगा इसका बैक का डिजाइन। बैक ओपन पैडेड अंदर प्योर कॉटन लाइलिन दिया हुआ मिलेगा आपको। स्लीव्स के एंड तक आपको कॉटन लाइलिन मिल जाएगा, ठीक है। देखे ना एकदम हाथा शेष पर्यंत कॉटन लाइलिन पाচ্ছো विथ इंटरलॉक फैसिलिटी आपको मिल जाएगा। साइजेस जाएगा 32, 34, 36, 38 एंड 40 ब्लाउज साइज अप टू 46 चेस्ट साइज। 32 से लेकर आपको 40 ब्लाउज साइज अप टू 46 चेस्ट साइज तक मिल जाएगा। प्राइस जाएगा 450 ओनली, प्राइस जाएगा इसका 450। पसंद आए तो स्क्रीनशॉट लीजिए एंड व्हाट्सअप कीजिए। प्राइस जाएगा 450। नेक्स्ट इसमें दिखाती हूं मैं नेक्स्ट कलर। देखे नाओ नेक्स्ट कलर যাচ্ছে হচ্ছে पार्पल के अंदर आपको नेक्स्ट कलर मिल जाएगा। ये देखे ना पार्पल मध्य जाচ্ছে, ये जाएगा इसका पार्पल वाला कलर। इसका भी देख लीजिए स्लीव्स वाला पोर्शन जो जाएगा ऐसा पूरा पार्पल कलर के अंदर अजरक प्रिंट जाएगा, ठीक है। मटेरियल इसका कॉटन 60-60 सभी जो मैं दिखाऊंगी अभी नीना गुप्ता स्टाइल या मुसाबा स्टाइल के अंदर सभी आपको कॉटन फैब्रिक मिल जाएगा। कॉटन 60-60 के ऊपर अजरक प्रिंट के अंदर ये যাচ্ছে হচ্ছে पार्पल कलरটা, पार्पलेर संगे एक मास्टार्ड येलो टोन रही। ये जाएगा इसका स्लीव्स वाला पोर्शन एंड ये जाएगा इसका फ्रंट का लुक। देख लीजिए यक वाला पोर्शन में भी आपको ऐसा मिल जाएगा एंड उसके साथ आपको एक डोरी भी मिल जाएगा। এটা যাচ্ছে फ्रंट और ऑल ओवर बैक पोर्ट और बॉडीটা যেটা থাকছে ऑल ओवर बॉडीটা কিন্তু এই রকম ডিজাইনটা থাকছে, ठीक है। ये जाएगा इसका, ये जाएगा फ्रंट वाला लुक एंड ये जाएगा इसका बैक का लुक। साइज 32, 34, 36, 38, 40 ब्लाउज साइज अप टू 46 चेस्ट साइज तक मिल जाएगा। बैक में भी आपको ऐसा लटकन मिल जाएगा। अंदर प्योर कॉटन लाइलिन दिया हुआ मिलेगा स्लीव्स के एंड तक एंड आपको इंटरलॉक भी मिल जाएगा। प्राइस जाएगा 450 ओनली, मात्र 450 তোমরা এই স্টাইলের ব্লাউজটা পাচ্ছ। জাস্ট যার পছন্দ হবে ঝটঝট স্ক্রিনশট দিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে, ঠিক আছে। চলো নেক্সট দেখাচ্ছি ব্ল্যাকের মধ্যে। আচ্ছা এটা যাচ্ছে হচ্ছে ব্ল্যাকের মধ্যে। দেখে নাও যার ব্ল্যাক পছন্দ সে ব্ল্যাক নিয়ে নিতে পারো। इसका जो स्लीव्स वाला पोर्शन जाएगा, स्लीव्स वाला पोर्शन जाएगा ऐसा। देख लीजिए इसका स्लीव्स में ऐसा पूरा वर्क आपको देखने को मिल जाएगा। प्रिंट এই যাচ্ছে প্রিন্টটা, ঠিক আছে।
এই যাচ্ছে হচ্ছে তোমার প্রিন্টটা ব্ল্যাক কালারের মধ্যে, এটা থাকছে फ्रंट यक पोर्शनटाते एंड बैक पोर्शन जाच्छे एटा बैक वाला पोर्शन आपको ऐसा जाएगा 32, 34, 36, 38 एंड 40 ब्लाउज साइज अप टू 46 चेस्ट साइज पर्यन्त निये निते पारबे। दाम जाच्छे 450, प्राइस जाएगा इसका ओनली एंड ओनली 450। पसंद आए तो स्क्रीनशॉट लीजिए एंड व्हाट्सअप कीजिए। ব্ল্যাকের মধ্যে আরেকটা দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখো এটারও কিন্তু দেখো ব্ল্যাকের হাতাটা থাকছে এইরকম, তোমার হাতাতে কিন্তু পুরো এরকম প্রিন্ট থাকছে অ্যান্ড ইয়ক পোর্শনটাতেও এরকম প্রিন্ট থাকছে অ্যান্ড এই যাচ্ছে হচ্ছে বাকি পোর্শনটা এরকম জিগজ্যাগ প্যাটার্নের মধ্যে। ये जाएगा इसका बैक का साइड, बैक ओपन पैडेड अंदर प्योर कॉटन लाइनिंग दिया हुआ मिलेगा स्लीव्स के एंड तक। साइज जाएगा 32, 34, 36, 38 एंड 40 ब्लाउज साइज अप टू 46 चेस्ट साइज। प्राइस जाएगा ओनली एंड ओनली 450, प्राइस जाएगा 450 ओनली। जिसको भी पसंद आए तो स्क्रीनशॉट लीजिए एंड व्हाट्सअप कीजिए। नेक्स्ट वाला कलर देखे नाओ, नेक्स्ट कलर जाच्छे होच्छे येलोर मध्य, এই যাচ্ছে মাস্টার্ড ইয়েলো কালারের মধ্যে দেখে নাও, এই যাচ্ছে মাস্টার্ড ইয়েলো কালারের প্রিন্টটা। এটা থাকছে ফ্রন্ট পোর্শন, প্রত্যেকটাই কিন্তু যাচ্ছে নীনা গুপ্তা স্টাইল বা মুশাবা স্টাইলের মধ্যে। এই যাচ্ছে ফ্রন্ট পোর্শনের এটা লটকানটা, ये जाएगा फ्रंट আর ব্যাক পোর্শনটা দেখে নাও, ব্যাক পোর্শনটা যাচ্ছে এটা। সাইজ 32 থেকে 40 ব্লাউজ সাইজ আপ টু 46 চেস্ট সাইজ পর্যন্ত নিয়ে নেবে, बैक ओपन पैडेड। इसका भी प्राइस जाएगा 450, इसका भी प्राइस जाएगा 450 ओनली। नेक्स्ट আর একটা ব্ল্যাকের মধ্যে দেখাচ্ছি, এটাও যাচ্ছে ব্ল্যাকের মধ্যে দেখে নাও। স্লিভস পোর্শনটা যাচ্ছে হচ্ছে এরকম ব্ল্যাকের সঙ্গে পিঙ্কের কম্বিনেশনে, অল বডি যাচ্ছে ইয়ক পোর্শনটা কিন্তু সেম যাবে হাতার মতন আর বডি পোর্শনটাতে থাকছে এরকম অ্যান্ড এই যাচ্ছে ব্যাক পোর্শনের ডিজাইন। साइज 32 থেকে 40 ब्लाउज साइज अप टू 46 चेस्ट साइज। प्राइस जाएगा इसका भी ओनली एंड ओनली 450, प्राइस जाएगा इसका भी 450 ओनली। पसंद आए तो स्क्रीनशॉट लीजिए एंड व्हाट्सअप कीजिए। अच्छा नेक्स्ट এটা একটা দেখে নাও, এটা যাচ্ছে কিন্তু তোমার सेम डिजाइनटाई नेवी ब्लूर मध्य, सेम डिजाइन आपको नेवी ब्लू में भी मिल जाएगा। ये जाएगा स्लीव्स वाला पोर्शन एंड ये जाएगा इसका फ्रंट का साइड एंड ये जाएगा बैक का साइड। 32, 34, 36, 38 एंड 40 ब्लाउज साइज अप टू 46 चेस्ट साइज तक आपको मिल जाएगा। प्राइस जाएगा ओनली एंड ओनली 450। এই ছিল হচ্ছে এগুলো স্টাইল, যার যেটা পছন্দ হয়েছে ঝটঝট স্ক্রিনশট দিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করে ফেলো, ঠিক আছে? চলো তাহলে লাইভটা আজকের মতন এখানেই শেষ করছি, দেখা হচ্ছে আবারও আগামীকাল তোমাদের সঙ্গে। লাইভের টাইমটা অবশ্যই আগে থেকে জানিয়ে দেবো। সকলে খুব ভালো থেকো, আর যারা নতুন রয়েছে আমাদের পেজের লাইভ ফার্স্ট টাইম দেখছো তাদেরকে বলবো যদি আমাদের কালেকশন ভালো লেগে থাকে তাহলে পেজটাকে অবশ্যই ফলো করে দেবে, তাহলে কিন্তু তোমরা সমস্ত কালেকশনগুলো আমাদের দেখতে পাবে এবং লাইভ ভিডিওগুলোর নোটিफिकेशन পেয়ে যাবে। আর कैश ऑन डिलीवरी এবং অনলাइन पेमेंट दोनों अवेलेबल है ऑल ओवर इंडिया में, तो जिसको जो मर्जी वो ले सकते हैं, ठीक है? চলো আজকের মতন এখানেই তাহলে শেষ করছি, দেখা হচ্ছে আবারও আগামীকাল তোমাদের সঙ্গে। বাই।